अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस दुनिया में अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा प्रोफेशन या सबसे बड़ा काम, जिसमें सबसे बड़ा इनाम है, वह है नबियों का काम, रसूलों का काम, पैगंबर का काम। मतलब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वालों का काम। यही काम रहा अंबिया का, यही काम रहा रसूलों का, यही काम रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मकसद था कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया जाए। यानी कुरान जो उन पर नाजिल हो रही थी, वो अल्लाह का कलाम है जो सारी इंसानियत की हिदायत के लिए, सारी इंसानियत की गाइडेंस के लिए था। इससे बड़ा प्रोफेशन, इससे बड़ी जिम्मेदारी और इससे बड़ा इनाम वाला कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन एक फ़र्क है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में और इससे पहले वाली उम्मत में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मत थी, उनको ये जिम्मेदारी नहीं थी, बहैसियत उम्मत, सारी उम्मत की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूँकि कोई रसूल, किसी नबी का आना, चैप्टर ही क्लोज हो गया, वो आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, तो ये बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी इनाम का काम अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि ये हैसियत उम्मत, ये इसकी जिम्मेदारी है। बल्कि ये कहें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोफेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये काम है कि आप अब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पहुँचाएंगे। ये इसका अंदाज़ा हमें नहीं है कि ये कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उम्मत को दी गई। ये कोई भारी काम नहीं है, बड़ा काम है लेकिन भारी काम नहीं। अगर भारी काम होता तो ये जिम्मेदारी उम्मत को ना दी जाती। तो ये काम जो है तबलीग का या दावत का काम, एक्चुअली हर मुसलमान की जिम्मेदारी। अब तबलीग बोलते ही, दावत बोलते ही दिमाग में ख़ास करके हिंदुस्तान में आता है तबलीगी जमात, जबकि न ये तबलीग का काम करते हैं न ये दावत का काम करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, तबलीग एक्चुअली कहते हैं पहुंचाने को, वो बलागा से बना तबलीग, पहुंचाने को। पहुंचाना क्या? कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम, जिसमें हिदायत है, जिसमें गाइडेंस है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है डे वन से लेकर के क़यामत तक के लिए, ये पहुंचाना। लेकिन ये तबलीग चूँकि पहुंचाना है तो पहले आपको कुरान सीखना होगा, कुरान समझना होगा, कुरान अरबी सीखनी होगी और कुरान पर गौर फिक्र करना पड़ेगा, तदब्बुर करना पड़ेगा, तभी तो हम कुरान पहुंचा पाएंगे। तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। दूसरा दआ इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। जो लोग अल्लाह को नहीं जानते, जो लोग अल्लाह को नहीं जानते, उनको अल्लाह का पैगाम देना, बताना कि भाई हम सबका मालिक एक है, वो वाहिद है, अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, ना किसी से जना गया है, ना किसी से जना जाता है, वो अजन्मा है, उसके जैसा कोई नहीं है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना जो अल्लाह को नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा काम बाय डिफ़ॉल्ट जो मुसलमान को दिया है, वो है दावत व तबलीग। और इसके ना करने पे फिर बड़ा ख़तरनाक अंजाम, फिर बहुत बड़ी पकड़ है। जाहिर सी बात है, जिस काम का इनाम ज़्यादा होगा, उस काम के ना करने पे पकड़ भी ज़्यादा होगी, और वो पकड़ इस दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। बल्कि कुरान में कई जगह आता है कि हमसे गवाह मांगे जाएंगे क़यामत के दिन कि बताओ तुमने किसे कुरान पहुंचाया था, बताओ किसे तुमने पैगाम पहुंचाया था, कौन है तुम्हारा गवाह जो तुम लेकर के आओ। तो हम सबसे ये गवाह, चूँकि अंबिया से भी गवाह मांगे जाएंगे, रसूलों से भी गवाह मांगे जाएंगे। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा था कि आप सब गवाह रहना, क्या मैंने आपको अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा दिया? उन्होंने बोला या रसूलल्लाह आपने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा आप सब गवाह रहना, और अल्लाह आप भी गवाह रहना कि ये गवाही दे रहे हैं। तो इसलिए हम सब से भी ये गवाही ली जाएगी क़यामत के दिन में कि आपने ये दीन किसको पहुँचाया था, आपने अल्लाह का कलाम किसको पहुँचाया था। तो ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस मुसलमानों की, मतलब और बेहिसी और मतलब इससे बड़ी मतलब जाहिलाना बातें नहीं हो सकती कि मुसलमान इस बात पे भी गौर करने को तैयार नहीं है कि भाई कुरान कितनी अहमियत के हामिल है,
قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں، ہمارے دین میں کتنا زیادہ ہے، تبلیغ اور دعوت میں کتنا زیادہ ہے. بغیر قرآن کی دین کا تصور ہی نہیں ہے. اگر ان سے آپ بات کریں کہ بھائی قرآن، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں حلقہ لگتا ہے. ارے حلقہ میں سیکھتے کیا ہو؟ علم شریف پڑھنا سیکھتے ہو، 10 سورتیں پڑھنا سیکھتے ہو، اور یہی حلقہ ہمیشہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. تو مطلب ہمیشہ سے کیا ABCD پڑھاتے رہو گے 40 سال تک؟ ایک آدمی 40 سال تبلیغ میں جا رہا اور یہی سیکھتا رہے گا. تو یہاں جو ہے قرآن بالکل سرے سے غائب ہے. قرآن پہ غور سیکھنے سکھانے کا نظام ہی نہیں ہے، عربی سیکھنے سکھانے کا نظام ہی نہیں ہے. تو یہ ہماری زوال کا واحد ریزن ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا. جب قرآن کو سیکھیں گے ہی نہیں تو پھر قرآن کو پہنچائیں گے کہاں؟ اور یہ قرآن کو ساری انسانیت، تو بھائی سب سے پہلے آج تو مسلمان کو ہی ضرورت ہے کہ قرآن پہنچایا جائے. اور جب وہ قرآن اس کے پاس پہنچ جائے پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھائے. یہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں ایک بھی آیت آتی ہے تو آگے بڑھاؤ. اتنا زیادہ اہمیت ہے قرآن کا، لیکن امت جو ہے ماننے کو سمجھنے کو تیار نہیں. تو پھر آنے والے دن اتنے خطرناک ہیں کہ ابھی RSS کے جو مسلم منچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو جس دن ادگھاٹن ہوگا رام مندر کا، اس دن میں چاہتا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ درگاہ سے، مزار سے، مسجدوں سے اس دن جو ہے رام نام کا جاپ ہو. تو یہ چاہنا جو ہے یہ کوئی معمولی چاہنا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عجاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. چونکہ قرآن سے بے رغبتی، قرآن سے جو ہمیں ہونا چاہیے تھا دن رات سیکھنے سکھانے کا جذبہ، وہ ختم ہو گیا. اور تبلیغ کے نام پہ اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد. بھائی جو کام آپ اس مسجد میں کر سکتے تو اس مسجد میں بھی کر سکتے ہو. جو کام آپ ملیشیا میں کر سکتے ہو آپ یہاں بھی کر سکتے ہو. یہاں کے لوگوں کو کیا سارے لوگ ایمان لے آئے جو آپ ملیشیا چلے جا رہے ہو؟ مطلب سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی جو آپ ملیشیا جا رہے ہو؟ یا آپ کے محلے کی اصلاح ہو گئی کہ آپ ملیشیا جا رہے ہو؟ کوئی بھی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت والے وہ 100% نمازی ہو گئے ہوں، یا 100% تو چھوڑ دیجیے 50% نمازی ہو گئے. ہر مسجد کی یہ حال ہے کہ ایک صف جو ہے فجر میں جماعت ہوتی ہے. تو یہ کون سی یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کا رزلٹ ہے؟ کچھ غور و فکر نہیں. اور ہائٹ تو یہ ہے کہ ہر مسجد سے، ہر جگہ جماعت سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ بیٹھیے دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی. بھائی دین کی بات قرآن و حدیث سے ہوگی، اور لوگ رکتے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں. تو ان کا یہ ایک تصور ہے کہ بھائی یہ جو جا رہے ہیں یہ ایکچولی بیوقوف ہے. بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں، کیوں نہیں رکتے ہیں؟ کہیں ہم میں تو کوئی کمی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بھائی آپ ایک ہی بات کب تک سناؤ گے لوگوں کو؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.